हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये सीटेड उर्दू पेडागोजी की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का ये आज का 6वां वीडियो है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने 2023, 2022, 2021, 2020 में जो सवालात आए हुए थे उसको वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए पर्चे के साथ फिर से आपके रूबरू हुआ हूं। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जिन लोगों ने 2 रखा था उन लोगों का सवाल यहाँ पर पर्चा है, उसको हम लोग सीधे उर्दू पेडागोजी के सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं उर्दू पेडागोजी के सवालात की तरफ, सीधे सवाल नंबर 136 की तरफ। 136 से उर्दू पेडागोजी के सवालात शुरू होते हैं। देखिए यहाँ पर हिदायत दिए गया है, हिदायत को हम लोग देखते हैं। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपका सवाल नंबर 136 है, वो क्या कह रहा है कि सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से, यानी जो आपके टेक्सेस हैं उससे मुख्तलिफ़ इसमों, इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। तो ये डैश की मिसाल है, यानी ये किस चीज़ की मिसाल है। सवाल को हम लोग समझते हैं। सवाल में कह क्या रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक अध्यापक है, अपने बच्चों से कह रहा है, अपने स्टूडेंट से कह रहा है, एक टीचर, वो जो आपकी किताब में जो टेक्सेस हैं उसमें जो नाउन्स और उसके टाइप्स हैं उसको अलग अलग करके आप अपनी कापियों में लिखिए। उसका ये अमल किस चीज़ की मिसाल कहलाएगा। आपके ऑप्शंस हैं कवायद के उसूल के रटने की, या कवायद के तदरीस की, या कवायद के वजाहत के तरीके की, या सियाक में कवायद की। ठीक, तो देखिए अगर कोई टीचर है अपने बच्चों से कह रहा है कि आपके बुक्स में जो टेक्सेस हैं उनको आप उसमें देखिए, जो इसम है, जो नाउन्स हैं या जो नाउन्स के टाइप्स हैं उनको आप अलग अलग करके, जैसे इसमें मारफा हो गया, इसमें नकरा हो गया, इन तमाम लोगों को अलग अलग करके आप अपनी कापियों में लिखिए। तो ऐसा करना क्या कहलाता है। तो ये जो आपका ऐसा करना होता है वो आपका सियाक में कवायद कहलाता है, यानी संदर्भ में आप कवायद पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 137 की तरफ। सवाल नंबर 137 में क्या कह रहा है कि दर्जेल में से एक तहत शऊरी अमल है, सब कॉन्शियसली जिसको बोलते हैं, सब कॉन्शियसली अमल है, यानी लाशऊरी अमल है, और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन जिसको हम सब कॉन्शियसली भी बोलते हैं, लाशऊरी भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल तलबा तरसील के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा। ज़ुबान की आमोजिश कहा जाएगा, या ज़ुबान का इक्तिसाब कहा जाएगा, या दूसरी ज़ुबान कहा जाएगा, या लिसानी महारत कहा जाएगा। सब कॉन्शियसली कहते किसे, यानी जिसको हम और आप कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं लेकिन वो चीज़ें हमारी जहन में मौजूद रहती हैं, कि जहन के किसी एक गोशे में वो चीज़ें हमारे मौजूद रहती हैं। तो वो ऐसा अमल जो होता है उसको हम इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, तरसील के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसा अमल जो हमारा होता है वो ज़ुबान का इक्तिसाब कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 138 की तरफ। 138 में कह रहा है कि एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक़ किस तरह पैदा कर सकते हैं। यानी एक आप अध्यापक हैं और बच्चों में जो मुताले का शौक़ है, जो पढ़ने का शौक़ है, वो किस तरीके से पैदा कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कि उनसे सिर्फ़ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर, यानी बच्चों से सिर्फ कहेंगे आप अपने निसाब की किताबों को पढ़ें, दरसी किताबों को पढ़ें, या असबाक की तलख़ीस याद करा करके, यानी जो असबाक हैं उसमें अहम नकात हैं उसको याद कराएंगे, उसके ख़ुलासे को याद कराएंगे, उसकी बात कह रहा है। या बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनके उम्र के मुनासिब अदब इत्फ़ाल के इस्तेमाल से। ठीक, और चौथे में क्या कह रहा है कि मतन का उनकी मादरी ज़ुबान में तर्जुमा करके और फिर से उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कह करके। हम लोग सवाल को समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक अध्यापक है और बच्चों से मुताले में, ताकि उनको बच्चों से कह रहा है कि वो ऐसा काम करें ताकि उनके मुताले में शौक़ पैदा हो बच्चों में, कि वो मुताला करने में अग्रसर हो जाएं, यानी वो बच्चे खुद से चीज़ों को पढ़ें। तो वो कौन सी विधि को अपनाएगा। उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहेगा, ये तो होगा नहीं, उससे बच्चों में मुताले की बात शौक़ पैदा ही नहीं होगा।
اسباق کی تلخیص یاد کر کے یاد کرنے کی بات کہی نہیں جا رہی۔ بچوں سے اگر یاد کرنے پر زیادہ زور دیا جائے گا تو ان میں مطالعے کا شوق پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہہ رہا ہے متن کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کر کے، کچھ حد تک تو یہاں تک بات صحیح لگ رہی ہے، لیکن پھر کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ان سے سوالوں کا جواب یاد کرنے کے لیے کہہ کر کے، یہیں سے بات غلط ہو جا رہی ہے۔ پھر ان سے سوالوں کا جواب یاد کرنے کے لیے، تو آپ کا آپشن نمبر 4 بھی غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس بچ رہا ہے آپشن نمبر 3۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے، بچوں میں شوق پیدا کرنے والے ان کی عمر کے مناسب ادب اطفال، یعنی بچوں میں ان کی عمر کے مطابق بال ساہتیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے ان کے عمر کے مناسب جو بال ساہتیہ ہیں اس کا استعمال کریں گے، تو اس طریقے سے بچوں میں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 139 کی طرف۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 139 میں کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا؟ یعنی بچے جو زبان سیکھ رہے ہیں وہ کس سطح تک سیکھے ہیں، اس کو جانچنے کی کون سی ودھی زیادہ افیکٹو ہوگی؟ آپ کے آپشنس ہیں، بچوں سے یاد کی ہوئی نظم کو بآواز بلند پڑھنے کے لیے کہنا، دوسرا ہے سبق کا ان کے مادری زبان میں ترجمہ کرنا، تیسرا ہے انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کے مواقع فراہم کرنا، چوتھا ہے طلباء سے نظم میں مشتمل شعری آلہ کار کو معلوم کرنے کے لیے کہنا۔ سوال کو پھر سے ہم سمجھتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہا ہے کہ کون سا ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم زبان کی آموزش، یعنی جو زبان لینگویج سیکھ رہے ہیں اس کی سطح کو جانچنے کے لیے، یعنی ہم سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں، یا کتنا سیکھ رہے ہیں بچے، کیسے سیکھ رہے ہیں، اس کے لیول کو جانچنے کے لیے کون سا میتھڈ زیادہ افیکٹو ہوگا؟ آپشن میں دے رہا ہے بچوں سے یاد کی ہوئی نظم کو بآواز بلند پڑھنے کے لیے کہنا، یہ تو آپ کا ہوگا نہیں۔ سبق کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کر کے، ٹھیک ہے، کچھ حد تک دیکھتے ہیں کیا اس سے بہتر ہے۔ انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کے مواقع فراہم کرنا، یہ تو اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ طلباء سے نظم میں مشتمل شعری آلہ کار کو معلوم کرنے کے لیے کہنا، شعری آلہ کار یعنی اس میں ردیف، قافیہ وغیرہ، یعنی تو یہ آپ کا ہوگا نہیں۔ اب آپ کے پاس سبق کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کر کے، یا انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا مواقع فراہم کرنا ہے، تو یہ آپ کا آپشن نمبر 3 زیادہ سوٹیبل لگ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا، اور سیٹیٹ نے بھی اسی کو صحیح مانا ہے، تو آپشن آپ کا 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 140 کی طرف۔ 140 میں کہہ رہا ہے کہ موضوع سے متعلق معلومات اور حالات کے مطابق طلباء شنیدہ اقتباس، جملوں، محاوروں اور لفظوں سے خاص معنی اخذ کرتے ہیں۔ شنیدہ پیغام کی اس طرح کی توجیہ ہوتی ہے۔ دیکھیے شنیدہ مطلب سنی ہوئی چیزیں، تو یہاں پر کیا رہا ہے کہ موضوع سے متعلق معلومات اور حالات کے مطابق طلباء شنیدہ یعنی سنے ہوئے اقتباسات جو ہے آپ کے پیراگراف ہیں، اور جملوں، محاوروں اور لفظوں۔ ایک چیز آپ لوگ غور کریے گا، یہاں پر دیکھیے ایک سسٹمیٹک چیزیں دی گئی، پہلے جملہ دیا، اقتباس دیا گیا ہے، پھر جملہ دیا گیا ہے، پھر محاورہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لفظ کی بات کہی گئی ہے، یعنی ہول سے آ کر کے آپ کا ایک جز کی طرف بات آ رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی کلاسز میں بھی بتایا ہے کہ اس عمل کو کیا کہتے ہیں، یعنی ٹاپ ڈاؤن سب اسکل، ٹھیک، یعنی جس میں پہلے کسی چیز کی وضاحتی انداز بیان کی جاتی ہے، پھر اس کو جملوں میں لایا جاتا ہے، پھر محاوروں میں، پھر لفظوں میں، یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف لایا جاتا ہے، اسی کو بولتے ہیں اوپر سے نیچے ذیلی مہارت۔ اگر یہی چیز ہوتا، پہلے چھوٹی چیز ہوتی، پھر ایک پیراگراف ہوتا، پھر ایک پوری کہانی ہوتی، تو یہ آپ کا ہو جاتا نیچے سے اوپر، یعنی باٹم اپ سب اسکل اس کو بولا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر 140 کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا، یعنی اوپر سے نیچے ذیلی مہارت۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 140 کی طرف۔ 41 کی طرف۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو لرنرز ہیں ان کو زبان کے حوالے سے جو پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینی ہے، یعنی آگے کے بارے میں ان کو کچھ فیڈ بیک دینا ہے، تو سب سے افیکٹو میتھڈ کون سا ہوگا؟ آپ کے آپشنس ہیں، استاد کو طلباء کی خامیوں کو جلد از جلد نشان زد کرنا چاہیے، استاد کو صرف انہی طلباء کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، تیسرا ہے استاد کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ
کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ چوتھے میں کیا کہہ رہا ہے؟ چوتھے میں کہہ رہا ہے کہ استاذ کو یہ سمجھ کر غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ طلبہ کو کورس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو۔ دیکھیے پھر سے سوال کو سمجھتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہا ہے کہ آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ان کی پیش رفت کے بارے میں یعنی وہ آگے کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے افیکٹو میتھڈ کون سا ہوگا؟ استاذ کو طلبہ کی خامیوں کو جلد سے جلد نشان زد کرنا چاہیے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ استاذ کو صرف انہی طلبہ کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ چوتھے میں کیا کہہ رہا ہے کہ استاد کو یہ سمجھ کے غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ ممکن ہے طلبہ کو کلاس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اگر بچوں کی صرف پسند دیکھی جائے کہ نشاندہی ان کو پسند نہیں ہے تب تو وہ کس طریقے سے زبان کو سیکھ ہی پائیں گے، تو یہ آپ کا آپشن نمبر 4 بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس اب ایک ہی آپشن بچ رہا ہے، چلیے اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے، یعنی کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اس کا تجزیہ کرے، انالیسس کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے یعنی اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے حکمت عملی وضع کرے، یعنی اس کے لیے کس طریقے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرتے۔ ہاں بھائی بچے ہیں ابھی مادری زبان میں کی وجہ سے جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں، کسی کے مادری زبان میں کسی چیزوں کو کچھ کہا جا رہا ہے یا بچہ مادری زبان کے باعث چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو نظر انداز کریں، لیکن یہ چیز کریں کہ غلطیوں کا تجزیہ کریں اور پھر اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے اس کے لیے حکمت عملی وضع کرے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 142 کی طرف۔ 142 میں کیا کہہ رہا ہے؟ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے، درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے یعنی درسی کتاب سے باہر، پرے مطلب باہر جانے کا مطلب ہے۔ درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر چڑھنا، درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، درسی کتاب کی اشکال کی سطح یعنی درسی کتاب کی جو اشکال ہے اس کی شکلیں ہیں اس کی سطح طلبہ کے ادراک کی سطح سے پرے ہے۔ بھائی تو درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب صاف طور پر واضح ہے، یعنی درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد اس سے مراد ہوتا ہے، تو آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 143 کی طرف۔ اس میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ سوال نمبر 143 میں کہہ رہا ہے کہ زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاذ کو سائنس اور سماجی علوم کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلبہ کو وہ مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ یعنی ایک ٹیچر ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ سبق کی تدریس کے دوران استاذ کو چاہیے کہ سائنس اور سماجی علوم کے سبق میں زیر بحث لانا، یعنی بچوں کو سائنس اور جو سماجی علوم جو SST ہے اس کے جو سبق ہے اس کو زیر بحث لانا چاہیے اور طلبہ کو وہ مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ادھیاپک ہے اس کو چاہیے کہ صرف لینگویج کی کتابوں کو نہ پڑھائے بلکہ اس کے ساتھ SST ہو گیا، سائنس ہو گیا، ان کی کتابوں کو پڑھائے اور اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس کے ذریعے سے وہ زبان سیکھنے کے لیے کہا جائے کیونکہ وہ بھی زبان سے کہیں نہ کہیں جڑا رہتا ہے۔ تو اس طریقے کا انداز نظر کیا ہوتا ہے؟ بین العلومی یا نصاب سے پرے زبان، یا زبان کی تکثیری تدریس، یا مضمون زبان کی تدریس۔ تو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ نصاب سے پرے کیا ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ اس نصاب کے علاوہ دوسری نصاب کے بارے میں بھی تعلیم دیتے ہیں، یعنی درسی کتاب کے علاوہ بھی اضافی مواد ہو سکتے ہیں۔ آپ کا جیسے لینگویج ہے تو کوئی ضروری نہیں صرف لینگویج کے ہی ذریعے سے آپ بچوں کو زبان کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں، بلکہ بھاشا کے بارے میں آپ اور بھی میتھڈ ہے اور بھی ودیاں ہیں جس سے آپ بھاشا کے بارے میں بچوں کو اوگت کرا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نصاب سے پرے جو زبان ہے یہی میتھڈ ہے جس کے ذریعے اسی کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو لینگویج کی جو بکس ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری بکس جیسے SST، انگلش وغیرہ ان کے ذریعے سے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ دوسری زبان کو سیکھیں کیونکہ یہ بھی ان کا تعلق بھی زبان سے کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 144 یعنی 144 کی طرف۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی لرنرز کو
किस काबिल बना करके आप बोलने की महारत को सबसे बेहतर तरीके से फ़रोग़ दे सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, वो क्या है, दिक्कत तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बना करके, यानी आपके पास जो ऐसे मतन हैं जहाँ पर परेशानी आ रही हैं उसको बेहतर तरीके से बच्चे पढ़ने लगे तो बोलने की महारत पैदा होगी। या उस्ताद के फराहम करदा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुन करके, यानी उस्ताद ने कुछ चीज़ें दे दी हैं कि आप इसी को याद करिए, उसको पढ़ करके बच्चों में ज़ुबान बोलने की महारत बेहतर तरीके से होगी। या फिर असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बना करके, यानी बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा करें जैसा लगे कि वो असल ज़िंदगी के साथ उनका रब्ता हो रहा है। या बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बच करके। तो सवाल में साफ लफ्ज़ों में यही कह रहा है कि आप कौन सा ऐसा मेथड अपनाएंगे जिसके ज़रिए से बच्चों में जो बोलने की महारत है सबसे बेहतर तरीके से वो बच्चे सीख सकें। तो भाई दिक्कत तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बना करके उनमें ये महारत पैदा नहीं हो सकती। इसी तरीके से उस्ताद सिर्फ कुछ नमूनों को दे दे, यानी कुछ एग्ज़ाम्पल दे दे कि आप उसी को सिर्फ रट करके आइए, आप बेहतर बोलने लगेंगे, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बच करके, भाई गलतियों से बचना, ये क्या बात हुई, बच्चों को ये कहा जाए गलतियों से बचना, क्योंकि बच्चे गलतियों ही से सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़ुबान को सीख सकेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 145 की तरफ। 145 में कह रहा है कि कवायद की आमोज़िश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है। यानी जो कवायद आप सीखते हैं ये लर्नर्स को किस तरीके से, यानी किस चीज़ में बेहतर बनाती है। ख़्वानदगी यानी पढ़ने में, सेहत और दुरुस्तगी में, या रवानी में, या ज़ख़ीरे अल्फाज में। भाई जब हम कवायद पढ़ते हैं तो सिर्फ़ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम दुरुस्तगी के साथ बगैर किसी गलती की चीज़ों को पढ़ सकें। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 146 की तरफ, यानी 146 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है कि ज़ुबान का उस्ताद तलबा से बरसात के मुतालिक अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। यानी एक अध्यापक है वो बच्चों से कह रहा है कि आपने बरसात के बारे में जो कुछ भी देखा, समझा, सुना है उसके तजुर्बात को आप बयान करिए। और किससे बयान करिए? अपने वालिदैन से बयान करिए। तो इस तरह की मश्क से क्या होगा, तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोर व गुल होगा, या ख़यालात के इज़हार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, या क्लास रूम में बदनज़मी पैदा होगी, या दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का ख़ात्मा होगा। तो देखिए एक अध्यापक है वो बच्चों से कह रहा है आप लोगों ने बरसात के बारे में जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, उससे जो कुछ आप समझते हैं उसको आप अपने पेरेंट्स से यानी माँ बाप से उसको बताएं। तो इस तरीके से वो किस तरह की मश्क होगी, तो इस तरीके से वो ख़यालात के इज़हार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। यानी बच्चे किस तरीके से सोचते हैं उसको आप ज़ाहिर जो करते हैं उसमें उनका इजाफ़ा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 147 की तरफ। 147 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लिखने के अमल के अंदाज़े रसाई में शामिल होता है। यानी कोई चीज़ आप लिख रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। आपके ऑप्शन है एडिटिंग, गौर खोज, दोहराना, मसौदा तैयार करना। तो इसमें आपको सही मानों में साफ साफ यही कह रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को पहले रखेंगे लिखने के अमल में। तो सबसे पहले गौर खौस का मकाम आता है। पहले गौर खौस करेंगे, फिर मसौदा तैयार करेंगे, फिर दोहराएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे। यानी पहले आपका क्या आ जाएगा गौर खौस में, यानी पहले आपका बी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका डी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका फिर क्या आ जाएगा, डी के बाद पहले बी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका डी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ए आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है पहले बी डी सी ए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहले गौर व खौस किया जाएगा, फिर मसौदा तैयार किया जाएगा, फिर दोहराया जाएगा, लास्ट में एडिटिंग की जाएगी। इस तरीके से ये लिखने का अमल होता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 148 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है, सवाल नंबर 148 में कह रहा है कि ज़ुबान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। यानी एक अध्यापक है बच्चों से कह रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो में बेहतरीन 5 चीज़ों को रखिए, बाकी को
ख़त्म कर दीजिए, मिटा दीजिए। उसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहता है। यानी एक अध्यापक है, वो बच्चों से कह रहा है आप अपने पोर्टफोलियो में 5 चीज़ों को रखिए सामने, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए और उन 5 चीज़ों को जो आप लिखे हुए हैं उन पर आप गौर व फिक्र करें। तो ये गौर व फिक्र क्या कहलाएगी? हमजोलियों की जाँच, खुद की जाँच, उस्ताद की जाँच, तकमीली जाँच। भाई देखिए, सबमिटिव असेसमेंट यानी तकमीली जाँच, ये तो कहा नहीं जाएगा। उस्ताद की जांच की बात तो हो ही नहीं रही है, हमजोलियों की जांच की भी बात नहीं हो रही है। एक उस्ताद बच्चों से कह रहा है कि वो अपने 5 मखसूस चीज़ों को पोर्टफोलियो में लिखें, फिर उसके बारे में वो अंदाज़ा करें, उसके बारे में एनालिसिस करें। तो इस तरीके से वो खुद की जांच की बात कही जा रही है कि बच्चे अपने खुद के बारे में जांचें। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 149 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि इब्तदाई सतह पर ज़ुबान की आमोज़िश का सबसे अहम माखज़ क्या है? यानी आपके प्राइमरी लेवल पे ज़ुबान भाषा आपका जो भाषा अधिगम है, सबसे अहम माखज़ क्या है, सबसे अहम सोर्स क्या हैं? ठीक, अदब, इत्फ़ाल, अखबार, कंप्यूटर, क्लासरूम की सारी चीज़ें। देखिए, इसमें अखबार और कंप्यूटर ये तो हो नहीं सकते हैं। बच रहा है अदब, इत्फ़ाल यानी जिसको बाल साहित्य बोलते हैं। चौथा है क्लासरूम की सारी चीज़ें। भाई क्लासरूम की सारी चीज़ें नहीं होती है, बल्कि बच्चों के लिए प्राइमरी सतह में जो प्रिंट वगैरह होती हैं वो चीज़ें उनके ज़ुबान की आमोजिश में मुआविन मददगार होती हैं। जो पोस्टर लगे होते हैं, जो लिखा रहता है, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर अदब इत्फ़ाल की बात कही जाएगी तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 150 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तलबा में ज़ुबानी महारतों को फ़रोग़ देने के सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? सवाल में कह रहा है सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? किसी चीज़ की वजाहत, उनके ज़ुबान में कहानी सुनाना, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, किसी हादसे का बयान। सवाल में कह रहा है कि ज़ुबानी महारतों को फ़रोग़ देने का सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? देखिए, किसी चीज़ की वजाहत, भाई ज़ुबान को महारतों को फ़रोग़ देने में वजाहत का ज़्यादा अहम रोल होता है। उनकी ज़ुबानी में कहानी सुनाना, भाई ये भी अहम रोल अदा करता है। किसी हादसे को बयान करेंगे, भाई बच्चे अपने हादसे को अपनी ज़ुबान में बयान करेंगे तो ज़ुबानी महारतों का फ़रोग़ होगा ही होगा। लेकिन कह रहा है कि उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, यानी उस्ताद ने जो कहानी कहा है उसी को दोहराना। तो ये बच्चों के ज़ुबानी महारतों को फ़रोग़ देने में अहम सरगर्मी नहीं कहलाएगी। हाँ, मानते हैं कि ये कुछ हद तक मुआविन होगा, लेकिन सबसे अहम नहीं होगा इन ऑप्शन के मुकाबले में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि यही सबसे कम इफ़ेक्टिव है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यहीं पर हम इस सिलसिले को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हर किसी का फ़ायदा हो सके। चलिए, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।